بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc on va continuer et finir, Inch'Allah, l'histoire de Harij et de la fameuse chambre secrète, la chambre 112, la chambre mystérieuse. Donc la dernière fois, on avait vu que Abdelaziz, donc cet homme qui les avait aidés, était en contact par WhatsApp avec donc Harij et ses copines. Et donc elle voulait avoir son compte en banque pour pouvoir rembourser les frais qu'il avait avancés concernant les dégâts causés sur la voiture de location. Donc elles essaient d'élaborer des stratagèmes pour avoir le numéro de compte en banque de Abdelaziz. Donc voilà, l'enfant s'est arrêté là et on va regarder quel est ce stratagème. Bismillah. Je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. طيب لما رجعنا للسكن تكلمنا مع ندى وعلمناها بكل شيء حصل في محل تأجير السيارات وقلنا لها يا ندى ترى انت الوحيده اللي راح تقدر تجيب رقم حسابه. قالت لنا كيف مستحيل يعني ده هو ما اداكم الرقم بيديني انا مثلا. انا قلت لها اسمعي سوي اللي في راسي وصدقيني راح يديك. افتحي. Donc à ce moment-là, elles sont dans le moule et elles discutent donc avec Nada. Elle lui dit voilà, elle lui explique tout ce qui s'est passé dans l'agence de location. Et elle dit voilà, écoute Nada, tu es la seule qui peut nous avoir donc son numéro de compte en banque. On va t'expliquer, fais ce qu'on te dit, puis voilà. جوالك وسجلي رقم جواله الحين راح اديك اياه وخشي عليه واتساب وقولي نفس اللي راح اقول لك عليه. فعلا اخذت رقمه من اريج وبدات تراسله على الواتساب. كتبت له السلام عليكم معي اخوي عبد العزيز. كتب لي نعم تفضلي معليش لو تسمح لي بس باخذ من وقتك دقيقتين لانه ابى اكلمك بحاجه مره ضروريه. قال لها اوكي ما عندي مشكله خذي راحتك بس لو تعرفين عليك عشان اعرف مين اللي قاعده تراسلني. قالت له معك ندى الفلاني اللي طاحت امس عند بوابه السكن لما وصلت انا اخر مره والنعم. Donc à ce moment-là, elle donne le numéro d'Abdelaziz au WhatsApp. Donc elle dit à Nada, tu envoies un message, tu lui dis salam, est-ce que c'est bien Abdelaziz? Lui répond, dit oui. Elle dit voilà, je me présente, je m'appelle Nada. Elle lui dit t'es qui? Elle dit je suis la copine d'Harij, celle que tu avais déposée donc devant l'université, la résidence universitaire, et qui s'était évanouie. Elle a fait une crise, vous vous rappelez, devant Abdelaziz au point où lui était choqué de la crise qu'elle avait fait. والله وسبعة عام والف سلام عليك ما تشوفين شر ان شاء الله. تفضلي امري قولي ما يمر عليك ظالم بس الله يسعدك ابغى منك خدمه مره بسيطه. ابغاك تديني رقم حسابك البنكي. يا ليه حاول قبلك صاحباتك ما اديتهم فارجوك لو حاب اني اخدمك بشيء او اخدم صاحباتك ترى والله بخدمك بدون مقابل. فندى يوم صقصق عليها خلاص البنات قالوا لها طيب اسمعي عندنا فكره ثانيه. قالوا Donc à ce moment-là, elle dit est-ce que je pourrais avoir ton numéro de compte en banque? Et lui il dit écoute, je n'ai pas accepté de le donner à tes copines, c'est pas à toi que je vais le donner, d'accord? Ce que j'ai fait, je l'ai fait sans, pas en échange de quelque chose. En fait, il a fait fisabilillah pour aider donc ces filles-là. لها البنات الفكره ورجعت كتبت له طيب اسمعني انا واحده مريضه والدواء اللي استخدمه يعني استخدمه بشكل اسبوعي يخلص نهايه كل اسبوع فاضطر اروح اشتري من جديد. فلو بتقدم لي الخدمه هذه ترى بيكون مره مكلف عليك الدواء مره غالي فاديني رقم حسابك البنكي وبحول لك انا اسبوعيا حق الدواء. واوعدك لو بنطلب منك خدمه في المستقبل صدقني ما راح يكون بيننا اي فلوس. تبغى تقدم الخدمه لوجه الله تبغاها تكون كرم موجود منك ما عندنا اي مشكله بس الحين ارسل رقم حسابك وخليني احول لك حق الدواء وبيض الله وجهك. وفعلا يا جماعه ارسل رقم حسابه والبنات طاروا من الفرحه. طبعا هم سووا كذا لانهم حسب التقصير معاه فيبغوا يردوا له بعض من الجميل. Donc apparemment, les filles proposent à Nada d'établir une seconde stratégie. Donc, alors j'ai pas bien compris, franchement j'ai écouté plusieurs fois le passage. Si vous avez compris, moi j'ai pas compris. Donc elle dit que voilà, elle utilise des médicaments chaque semaine et que c'est des médicaments qui sont chers. Donc si lui peut donner donc ce numéro de compte en banque, ou peut-être, si j'ai bien compris, je crois que c'est le numéro de carte, afin qu'elle puisse payer ses médicaments, d'accord? Et ensuite elle rembourse en fait, ouais je crois que c'est ça, elle rembourse donc Abdelaziz dans son compte en banque. En fait j'avais du mal à faire la différence entre le numéro de carte et le numéro de compte en banque, c'est pour ça que je n'arrivais pas à comprendre. Donc lui il a accepté parce qu'il a compris, lui il s'est dit je vais lui rendre service pour qu'elle puisse acheter ses médicaments.
وبعد ما اخذوا الرقم اتفقوا نهايه الشهر اول ما تنزل المكافاه كل واحده فيهم تدفع 500 ريال، يعني بيقطون وبيحولوا له 2500 ريال نهايه الشهر. طبعا في الفتره هذه من بعد ما اداهم عبد العزيز رقم الحساب الى نهايه الشهر، عبد العزيز نسي تماما انه اداهم اصلا رقم الحساب. فعدت الايام ونزلت المكافاه للبنات، وفعلا كل واحده دفعت 500 ريال، حولوها من حساب مين؟ حولوها من حساب ندى. فعبد العزيز فجاه زي كذا طلع جواله من جيبه، طالع زي كذا تحويل مبلغ 2500 ريال. Donc à ce moment-là, elles se mettent d'accord. Elle dit voilà, écoute, chacune quand elle reçoit, je crois que c'est sa bourse, c'est une bourse universitaire ou de l'argent, en tout cas qu'elle reçoit, elle donne toutes donc 500 rials et ça va faire 2500 rials. Bon, c'est une somme pour essayer de rembourser les frais et peut-être même, je ne sais pas exactement combien ça coûtait les frais, mais peut-être aussi de remercier de tout ce qu'il a fait. Donc, elles se mettent d'accord, donc elle donne l'argent à 2500 rials à Nada et Nada elle fait le virement. À ce moment-là, le temps il passe, un mois exactement, et Abdelaziz reçoit donc une notification de son portable et il voit qu'il y a 2500 rials qui ont été transférés dans son compte. Donc là, il voit bien sûr que c'est envoyé par Nada, une telle. Et là, il comprend pas. لا ومن ندى يعني استغرب، الاسم مو غريب علي، فقعد يسترجع الاحداث حبه 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 لين تذكر انه قبل شهر راسل واحده اسمها ندى. طلع الجوال فتح الواتساب وقاعد ينزل وينزل 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 وقاعد يدور. انتم عارفين محادثه قديمه وهو كمان اصلا مو مسيف رقمها، يعني شيء يبغى يسيف رقم بنات. لقى المحادثه دخل عليها وعلى طول كلمها، يا اخت ندى التحويله هذه منك. قالت له معلش غمض عينك وما يخالف، اعتبرها هديه المره هذه والمرات الجايه خلاص لا تتقبل مننا اي شيء. يا بنت الحلال والله كلفتوا على انفسكم وانتم يعني كمان طالبات ومحتاجين المكافاه اكثر مني. قالت له ابدا انت اقسم بالله يا شيخ ايش 2500 لك هذه يعني ولا شيء، ترى قسما بالله انت قدمت شيء مره كبير. Donc à ce moment-là, lui, il se rappelle qu'il avait discuté avec une certaine Nada, et en fait, il revérifie le fil de ces discussions. Bon, il a pas, il s'en rappelait pas parce qu'en fait, il n'a pas de mauvaises intentions à l'égard de ces filles-là. Donc, quand il remonte tous les messages de son WhatsApp, il retrouve cette Nada, et donc il la contacte et il dit voilà, c'est quoi ce virement que tu as envoyé? Et elle dit voilà, c'est rien, c'est en compensation ce que tu as fait. Et c'est pas grand chose par rapport à tout ce que tu as fait, ainsi de suite. Donc voilà, donc donc lui il dit voilà, vous êtes des étudiants, vous aurez pas dû envoyer cet argent-là, ainsi de suite. Mais bon, voilà, l'argent a été envoyé et ça c'est enfin réglé. عدت الايام وعدت الاسابيع وكذا اكتشفت او بديت اشوف في حركات ما هي عجبتني في ندى معايا في الغرفه. صارت 24 ساعه ماسكه جوالها ما ترد علي، احيانا لما اكلمها يعني ترد علي مره متاخره وتستوعب اصلا اني قاعد اكلمها. في اخر الليل تحت البطانيه تقعد تسولف وتضحك كذا بصوت خافت، يعني ما اعجبتني ابدا. ففي يوم من Donc après les jours et les semaines elles passent et Arij elle dit voilà, Arij donc elle vit avec Nada et elle dit voilà, Nada elle est bizarre, elle fait des choses qui me plaisent pas. Je lui parle, elle ne me répond pas. En plus, elle reste 24 sur 24 avec son portable. Et le soir, elle se met sous son drap ou sa couverture. Et elle envoie des messages comme ça. Et elle rit, en fait, elle sourit. Comme si elle discutait donc avec quelqu'un. الايام جيت من الجامعه انا وساره وكالعاده يعني طلعوني البنات فوق، ولما جريت لباب الغرفه وجيت بدخل بديت اسمع ضحكات من ندى. فقعدت عند الباب، يعني مو من عوايدها يعني ندى تتكلم وتقعد تضحك وتسوي اشياء كذا غريبه. والله من طبعي ما احب اتجسس، لكن صاحبتي يعني وابغى اعرف ايش قاعده تسوي. تبادل لذيني اشياء مره كثيره، بس قلت ندى لا مستحيل، لا مستحيل اثق فيها يعني ثقه عمياء ما تسوي الحركات هذه. فجيت بدخل بفتح الباب يعني الا على ضحكتها ويوم قالت يا خفه دمك يا عبد العزيز. Donc à ce moment-là, Nada donc elle est un jour avec Sarah, donc elle revient des cours et elle monte, d'accord, elle pour rejoindre sa chambre et elle entend Sarah discuter et elle sent qu'elle discute avec quelqu'un, sûrement un homme, la manière comme elle parle au portable, comme en fait peut-être elle envoie des messages ou audio, ou je sais pas, en tout cas elle discute et là elle est étonnée. Nada elle dit non, ça correspond pas à une fille comme Nada, je sais que Nada elle est sérieuse, donc elle dit bon, je me pardonne, mais je vais quand même, elle va espionner ce qu'elle dit Nada pour en savoir plus. Et à ce moment-là, elle l'entend donc rire et elle dit genre une expression en arabe pour dire tal dem khfif au Abdelaziz, genre ah tu sais plaisanter ou tu sais me faire rire ou quelque chose comme ça. Et là à ce moment-là, Arij elle comprend ce qui se passe et faut pas oublier qu'Arij quand même elle est un peu comme attirée par le beau comportement d'Abdelaziz. خلاص وصلت
اقصى مراحل الغضب، مو غيره، في حريقه هي وياه، بس ابغى اعرف وين بتوصل. رحت على طول سحبت منها الجوال زي كذا، قلت لها انت بس فهميني وين تبغى توصلي؟ لا صلاه، لا ذكر، لا عباده، لا. وصرتي كمان تكلمين شباب. قامت بعدها معصبه وسحبت مني الجوال، قالت لي انت مين؟ كيف انا مين؟ ايوه مين عشان تتكلمي معي بالطريقه هذه وتمنعيني؟ وبعدين ترى لا تشدينا شويه يا بابا، ترى احنا صحبات وبنتخرج وبننسى بعض، يعني مجرد زميلات. Donc à ce moment-là, donc Arij, elle dit allez stop, c'en est trop. Elle rentre dans la chambre et elle prend le portable de Nada. Elle fait toi, ni tu fais salat, ni tu lis le Coran. Et en plus, tu discutes avec des garçons, d'accord? Et après, donc, Nada, elle s'énerve, elle dit toi t'es qui pour que je te rende des comptes, d'accord? Et Nada, elle dit quelque chose qu'elle n'aurait dû pas dire. Elle dit de toute façon, nous on n'est que des étudiantes, on est des copines d'université, d'école, et quand on sort de toute façon, voilà, en quelque sorte, c'est chacun de son côté. Et ça a blessé Arij. خلاص كلامها كان زي الطعنه والله في قلبي. ماني ندمانه ابدا، لا على الحب ولا على العطاء ولا على التضحيات اللي قدمتها لها ولا اي شيء، لان هذه تربيتي وهذا معدني اللي سويته. Donc elle dit Arij, ça a été comme un coup de couteau que j'ai reçu. Mais ça ne changera rien. Tout ce que j'ai fait dans le passé envers Nada, que ce soit mon sacrifice, que ce soit l'amitié que j'ai envers elle, l'amour que j'ai envers elle, ça ne changera pas. Je ne le regrette pas parce qu'elle dit c'est ma'adani, c'est ma nature, c'est comme ça que je suis constitué. Et le prophète dans un hadith dit An-nasu ma'adin, les gens sont comme les métaux, il y a des qualités. Vous avez l'or, l'argent, et vous avez aussi malheureusement le plomb et le mercure, si on considère ça comme un métal qui est toxique. Hein. سويته معاها بسويه مع 1000 بنت غيرها، بس اني من صدمه ليش تتكلم معاي بالطريقه هذه. لا واللي اكل معاي اكثر يعني وقهرني اكثر لما جوني البنات يعني استنوني برا وكنت طالع مع الباب، قامت صكت الباب بقوه زي كذا، قالت يا شيخ اروح بلا رده. المهم لما نزلت عند البنات الغرفه وزي كذا يعني من قهره وفي نفس الوقت قاعده ابكي ومغبونه، يعني كل المشاعر كذا تلخبطت فيني. فالبنات يعني شافوا الموقف لما صكت الباب وقالت لي روح بلا رده ان شاء الله وزي كذا، استغربوا قالوا لي غريبه يا اريج، يعني انت وندى ما شاء الله عليكم صافي لبن وما بينكم مشاكل واحلى بنتين في الجامعه، ايش اللي حصل وايش بقى كذا؟ كانت زعلانه. علمتهم بالهرجه كلها، انصدموا في البدايه، بعدين قالوا يا شيخ لا صلي على النبي، اكيد انه يعني تبغى منه خدمه او شيء زي كذا، فما اظن ندى تسويها. وفي اللحظه هذه وانا Donc à ce moment-là, Arij, donc elle est avec ses copines, d'accord? Et Nada elle sort et elle claque la porte de sa chambre et elle dit une phrase genre hey, vas-y, casse-toi et reviens plus, ou quelque chose comme ça. Et donc ça blesse bien sûr Arij. Et ses copines, elles ne comprennent pas. Elles disent, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et Nada? Vous êtes deux filles parmi les plus gentilles de l'université, les meilleures filles. Vous vous entendez bien. Vous avez toutes les deux le cœur blanc. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et donc, à ce moment-là, Arij, elle explique à ses copines, à Sarah et aux autres, tout ce qui s'est passé depuis le début avec Nada et au fait que Nada, elle contacte, elle parle avec Abdelaziz. Et elle dit mais non, sûrement c'est peut-être qu'elle a besoin d'Abdelaziz, peut-être qu'elle a besoin que lui rende un service. Faut pas y voir quelque chose de mal. انا مقهوره يعني وقاعد ابكي وامسح دموعي، قلت البنت عذرتها يعني مريضه وبعدها عن ربها خلاها تنحرف شويه، لكن البلا مو فيها، البلا في ابن هذا اللي استغل نقطه ضعفها وقام يلعب بمشاعر البنت. هات جوالي نجله جوال. Donc à ce moment-là, Arij, elle dit non, écoute, en fait le mal ne provient pas de Nada, parce que Nada, de toute façon, on sait qu'elle est malade, elle n'est pas bien dans sa tête, mais en fait, c'est cet homme-là, Abdelaziz, qui profite de la naïveté de Nada et qui essaie justement de profiter de Nada. Et à ce moment-là, Arij, elle s'énerve et elle dit passe-moi le portable. En fait, elle veut en découdre avec Abdelaziz. جوالي انا، ايوه جوالك انت، هات يا شيخه ما عندي رصيد بسرعه، واخذ الجوال واسجل رقم عبد العزيز من جوالي وادق عليه، ويا واطي ويا سافل ويا اللي ما فيك خير، اتعشمنا فيك ونقول انك رجال وينشد فيك الظهر وتطلع اخر شيء بالصوره هذه، لكن حسبي الله ونعم الوكيل فيك، الله ينتقم منك زي ما دمرت علاقتي مع اقرب صاحبه لي. Donc après à ce moment-là, Arij, elle prend le portable, elle enregistre le numéro de Abdelaziz dans son portable, elle appelle et elle envoie un message et elle s'énerve, elle dit espèce de ville, on a cru que t'es un bonhomme, on avait mis notre confiance en nous, en toi, et tu viens, t'as détruit la relation qui est entre moi et Nada. Bon, l'essentiel, comment dire, elle lui parle vraiment avec colère, quoi.
رجع دق مره ثانيه ومره ثالثه وبرضه قفلت. ايش سوى؟ بما اني دقيت من جوال نجله قام ارسل لها رساله على الواتساب وقاعد يترجاها وتكفين وخليها ترد علي. اقسم بعزه جلال الله فاهم الهرجه كلها غلط. جت نجله توريني رساله قلت لها اسكب سامعه ولعد اشوفك تجين توريني رسائل له. ومتى قاعد يرسل ويرسل ويرسل. شويه ارسل رساله صوتيه مدتها اكثر من 5 دقائق قاعد يتكلم فيها وضح فيها كل شيء. انا طبعا Donc à ce moment-là, lui, il essaie de rappeler à plusieurs reprises Harij. Elle répond pas, elle voit qu'il appelle, elle répond pas, elle ne le calcule pas. Et lui, il envoie donc des messages dans les autres portables. Celui de Najla, il lui dit voilà, il envoie des messages écrits, il dit voilà, j'ai rien à voir, il faut qu'elle me réponde, il faut que je m'explique, c'est un malentendu. Et donc pareil, Harij, je veux rien savoir. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message vocal où il explique en fait tout depuis le début, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait il est en contact avec Nada. طبعا ما سمعتها ولا ما ابغى اسمع صوته اصلا. ندى طبعا سمعت الرساله كامله وسمعت الرجال قاعد يوضح فيها اشياء مره كثيره ويحلف وزي كذا. فجت عندي قالت لي يا اريج يا حبيبتي انت بس اسمع الرساله معلش المره هذه ما راح تخسرين شيء 5 دقائق مشيها. اخذت الجوال فتحت الرساله الصوتيه وقاعد اسمع وقاعد يتكلم ويتكلم ويتكلم شويه يعني اقنعني باشياء مره كثيره واشياء كمان يعني ندى خبتها عني وحلف بالله انه الاشياء هذه فعلا صارت لندى. لا Donc à ce moment-là, Harij, elle veut rien savoir, elle veut pas écouter son message vocal. Nada, elle écoute tout. Donc Nada, elle dit écoute, tu devrais écouter ce qu'il a à dire. Et elle réussit à convaincre Harij. Et donc Harij, elle écoute le message vocal d'Abdelaziz. Et effectivement, elle se rend compte qu'il dit des choses qui tiennent la route concernant en plus Nada, dont elle est au courant. Et en plus, elle se rend compte que Nada, elle n'a pas tout dit en fait. Nada, elle a caché certaines choses. وصدمني اكثر لما طلع يفهم في الامراض الروحيه. سالته طيب انت وش عرفك يعني وكيف فاهم في الامور هذه؟ اسمع الصدمه يا جماعه. تخيلوا ايش قال لها. قال لها ابويا فلان بن فلان الفلاني. وفعلا يا جماعه طلع ابو عبد العزيز واحد من اشهر الرقاة في المنطقه الجنوبيه. Donc en plus Abdelaziz parle de tout ce qui est lié à l'occulte, aux maladies occultes. Et elle est étonnée, elle dit mais donc par la suite elle le contacte. Je sais pas si elle le contacte par écrit ou en lui parlant directement au téléphone. Et elle lui dit mais toi qu'est-ce qui fait, comment ça se fait que tu t'y connais un peu dans les maladies occultes? Et en fait il lui dit moi je suis le fils d'un tel, en fait le fils d'un grand raqi qui est connu dans le Mantiqa Janoubiya, donc dans la région du sud en Arabie Saoudite. ما زال الى اليوم يعالج بالرقيه الشرعيه. لا وشافه كمان من بعد الله سبحانه وتعالى الاف الناس على يده. فقلت بيني وبين نفسي لا اله الا الله وسبحان الله اللي ساق هذا الرجل لهذه البنت. المهم قال لي الحين ابغاك تطلعين عندها وتعتذري لها وترجعين تتواصلي معاها لانه في شيء مره ضروري لازم نسويه. وفعلا طلعت عندها واعتذرت لها وحضنا بعض وقاعدين نبكي وسامحيني وما ادري ايش وزله وكلام البنات هذا. بعدها رجعت وصلت. Donc à ce moment-là, lui il explique que son père c'est un grand raqi qui a soigné des milliers de personnes grâce à Allah Azza wa Jal par son sabab. Et donc Abdelaziz il dit à Harij il faut absolument que tu te remettes avec Nada, tu t'excuses et que votre relation elle s'apaise et je t'expliquerai pourquoi c'est vraiment important. Donc elle voit Harij avoir Nada, elle se met à pleurer, elle s'excuse, elle s'embrasse, elle se serre dans les bras et tout repart à zéro. اتصلت مع عبد العزيز قلت له خلاص انا اعتذرت منها الحمد لله ورجعنا السمن على عسل واحسن من اول. قال له حلو طيب المهم الحين معليش بتصعب عليك اكثر لازم تقنعينها تيجي معاك لدار الرقيه الشرعيه عند ابوي. لان انا يا اريج يعني حرفيا ما ادري ايش اقول لك لكن طول فتره علاقتنا دي تعبت حرفيا معاها. البنت مره عنيده وراسها يابس. طبعا هي فتحت لي صدرها قالت لي عن كل حياتها. قالت لي انه ابوها وامها متوفين وقالت لي كمان انها تمر بظروف صعبه وانها مغتربه ويعني شرحت لي كمان حتى الحاله اللي تمر فيها. فانا يا ريش لما قالت لي عن الحاله بديت اتعمق شويه معاها يعني حسيت انه اللي قاعده تمر فيه هي شيء مو طبيعي. فحسب خبرتي البسيطه في الرقيه الشرعيه وبحكم كمان تواجدي مع ابويا دائما في دار الرقيه الشرعيه وزي كذا يعني تعلمت واستفدت من اشياء مره كثير. فقلت لها طيب انت متى بدات معك الحاله يعني وكيف صارت ومن الكلام ذا؟ قالت لي شوف يا عبد العزيز انا صراحه يعني ما اتذكر حسب كلام البنات انه طحت في الحمام وجو شالوني وبعدها تغيرت 180 درجه وفعلا. Donc à ce moment-là, Abdelaziz dit écoute, donc Harij elle dit à Abdelaziz que ça y est, donc je me suis remise avec Nada, tout va bien. Et donc à ce moment-là, Abdelaziz explique à Harij, excusez-moi, qu'il a discuté avec Nada et qu'elle lui a raconté un peu sa vie, les moments difficiles par lesquels elle est passée, la mort de ses parents. Et
aussi toutes les galères qu'elle a eues dans sa vie, et puis lui a demandé à en savoir plus concernant donc ce qui s'était passé. Elle a dit bon, elle a expliqué comment c'est passé, qu'on lui avait dit qu'elle était tombée dans la salle de bain, ainsi de suite. لأن صدقتهم لما يعني بديت أكره شيء اسمه صلاة، بديت أكره شيء اسمه عبادة، يعني علاقتي بيني وبين ربي خلاص اندمرت. أحيانا حتى لما أجلس مع نفسي أقعد أقول إحنا ليش انخلقنا ومين اللي خلقنا أصلا، يعني أفكار ما أدري كيف أوصف لك صراحة، بأكفر زيادة لو تكلمت. Donc à ce moment-là, elle explique aussi qu'elle a du mal à faire la prière, qu'elle fait moins de dhikr, que voilà, elle fait moins, elle s'éloigne carrément de l'adoration, et que sa relation avec Allah Azza wa Jal s'est vraiment détériorée, et que même elle se pose des questions, elle se comporte comme une athée qui doute, et elle se pose énormément de questions donc sur la création d'Allah Azza wa Jal, sur la religion, ainsi de suite. قلت لها أنا بس وصلت، يعني تجيك أفكار الحادية وأشياء زي كذا صح؟ قالت لي إيوه بالضبط. قلت طيب الأحلام، إيش الأحلام اللي تحلميها؟ بالنسبة لأحلامي كان دائما يجيني ثعبان ضخم مرة فوق ما تتصور ولونه أسود، وكان يقول لي والله ما أسيبك لين أتزوجك. لا ومو بس ثعبان، يعني أحيانا كان يجيني على هيئة كلب أسود، أحيانا يجيني على بس، أحيانا يجيني على جمل، ويقعد يهددني كذا بكلام ولغة ما هي مفهومة، بس يعني اللي لقطه لما يقول لي والله ما أسيبك لين أتزوجك. أنا هنا يا أريج ما طولتها معها، خلاص أديتها زبد لأنه كل شيء صار واضح. قلت لها اسمعي ترى. Donc à ce moment-là, elle explique, Abdelaziz lui dit, est-ce que tu fais des cauchemars? Et elle a dit oui, je fais des cauchemars, je vois un gros serpent noir, des fois c'est sous forme d'un chien noir, des fois c'est un chameau noir, et il me dit, je te lâcherai jamais jusqu'à ce que je me marie avec toi. Et avant cette discussion, Abdelaziz, il avait bien dit à Rij, en fait, il faut que tu fasses tout pour ramener Nada dans Dar al-Ruqya, donc c'est la maison de la Ruqya, donc c'est un endroit où son père exerce la Ruqya, comme vous en avez. Vous avez beaucoup d'endroits comme ça dans tous les pays du monde où on fait la Ruqya. Donc c'est un shir qui récite avec un micro, puis souvent c'est des Ruqya de groupe, et les gens sont allongés comme ça, et il y a un grand micro, et les gens, le raqi récite le Coran, et les gens se mettent donc à se déclencher ou pas selon ce qu'ils ont. أبويا راقي معروف ومشهور هنا في المنطقة الجنوبية، ويا معالج حالات في نفس الليلة. قالت لي إيش تقصد يعني؟ قلت لها بجيبك عند أبويا يقرأ عليك، وتعالي شوفي يا أريج كيف فصلت علي، يا الله ما خلت سبة إلا وقالتها، وتصرخ وما أدري إيش، وتروح تسكر في وجهي. رجعت أدق عليها مرة ثانية مرة ثالثة، أرسل لها على الواتساب برضو ما ترد، لين كتبت آخر مرة خلاص يا بنت الحلال الموضوع هذا ما عدني فاكم معك، بس ردي علي تكفين. وفعلا ردت علي، لكن خلاص ما صرت أفتح معاها موضوع الرقية هذا أبدا، رغم إني أريج يشهد علي الله إني ما أشوفها إلا زي أختي، وكنت جدا متعاطف مع كل أحوالها ونفسي والله أخدمها بقد ما أقدر، فعشان كذا. Donc à ce moment-là, Abdelaziz explique à Rij qu'il a dit à Nada, mon père c'est un raqi, il a réglé des problèmes, il a soigné des gens même en une seule journée, donc ce serait bien que tu viennes chez mon père afin de faire une ruqya. Et à ce moment-là, Nada, donc elle s'énerve, elle pète un câble, et elle dit à Abdelaziz, c'est fini, tu me parles plus, ainsi de suite, donc elle coupe la relation avec Abdelaziz, cette relation où ils discutaient, en plus elle racontait par ce dont elle passait, tous ses déboires et sa vie un peu malheureuse. Et donc Abdelaziz il dit qu'il fallait qu'il change de méthode pour essayer de renouer et de revoir cette discussion avec Nada. Donc il dit il faut que je change de méthode. Il dit voilà, je ne vais plus parler de Ruqya et je vais plaisanter ainsi de suite et éviter le sujet de la Ruqya. Donc il essaye de renouer, de revoir la discussion avec Nada, c'est ce qui est. Donc Nada, elle accepte à nouveau de discuter avec lui, et lui, il évite. Donc c'est pour ça qu'en fait, Arij, elle entendait à chaque fois, en fait, Nada rire, en disant ouais, t'es un plaisantin, en parlant d'Abdelaziz, parce qu'en fait, changer de méthode uniquement pour l'apaiser et faire en sorte qu'il reste toujours en contact avec elle et trouver une solution pour essayer, en fait, de la ramener chez son père. كلمتك وابغاك تروحين تحاولين فيها وتقنعينها. وفعلا بعد ما كلمني عبد العزيز وقبل لا اروح الندى يعني فكرت في الموضوع شويه، قلت في الغرفه ومع ضغوط الدراسه وزي كذا البنت نفسيتها شويه يعني ضايقه، فلو فتحت معاها موضوع الرقي وزي كذا يمكن تقوم تلطشني، فقلت اغير جوها يعني ووسع صدرها وزي كذا عشان لو فتحت معاها الموضوع مثلا يمكن تتقبله. فرحت عندها قلت لها يا ندى ترى اليوم عزمتك على كافي في المول بمناسبه يعني انه تسامحنا وزي كذا. فرحت مره والله يعطيك العافيه وما ادري ايش، قلت هذه الفرصه المناسبه. طلعنا المول ودخلنا الكافي وشربنا قهوه وروقنا وزي كذا، وطلعنا حتى كمان معنا اللابتوب وقاعدين نطقطق. فلما حسيت البنت ليفل السعاده عندها ضارب 1000 قلت ابى اكلمها. ندى
معلش في موضوع كذا ابغى اخش فيه دايركت بدون اي مقدمات. انت كلمك عبد العزيز عن انه ابوه مشهور يعني وراقي وعنده دار رقيه شرعيه ويعالج. Donc à ce moment-là, Aridj, elle dit qu'elle voulait pas aussi elle aborder le sujet de la ruqya avec Nada parce qu'elle savait très bien qu'elle allait mal le prendre. Donc elle vient, elle plaisante avec Nada, donc elle évite le sujet de la ruqya. Elle dit écoute, je t'invite dans le centre commercial, on va aller boire un café. Nada elle est contente, donc elles se rendent dans ce centre commercial, le Moule. Ou le Mall, je sais pas comment ça s'appelle. Après elle s'attable donc à un café. Elle boit un café, elle discute, et quand elle sent Aridj que en fait Nada elle est super contente, elle est bien à l'aise, ainsi de suite, là elle dit écoute, je vais te dire quelque chose sans introduction, d'accord. Tu sais très bien que Abdelaziz, son père, c'est un grand raqi. زي كذا صح؟ قالت لي ايوه. قلت لها طيب ايش بك اتصلت عليه يعني؟ اديني سبب مقنع يخليك ترفضين تروحين. ما ابغى اروح وبس. وبعدين ايش فيني ان شاء الله يعني؟ هذا انا قدامك بصحتي وعافيتي يعني ما فيني شيء. وبيني وبينك ترى ما اؤمن يعني بالاشياء هذه ورقيه شرعيه وخرابيط مضيعه وقت. قلت لها حلو، انت الحين تقولين هذا انا بصحتي وعافيتي صح ولا لا؟ يعني واثقه من نفسي. قالت ايوه. قلت خلاص ليش ما نروح؟ بلمت البنت ما عرفت ترد. قلت هذه فرصتي واروح واطلع 500 ريال واحطها على الطاوله. قلت اسمعي هذه 500 اقسم بالله لك لو رحنا عند الشيخ وطلع ما فيك شيء، لا واذا انت شافتها قليله والله العظيم اوعدك اذا رجعنا من عند الشيخ وانت سليمه لرجعك هنا المول واشتري لك اللي تبغين وعلى حسابي. قالت لي وعد. Donc à ce moment-là, Aridj elle dit alors pourquoi t'as pas voulu aller chez son père, il est où le problème? Elle dit que j'ai pas envie d'y aller, voilà, comme ça. Elle dit, mais il est où le problème? Elle dit, de toute façon, moi, écoute, moi, j'ai rien. En plus, je crois pas trop à ces histoires de ruqya, ainsi de suite. Ben, Aridj, donc, elle en profite de cette réponse. Elle dit, ben alors, ben justement, si toi, tu sens que t'as rien, en plus, tu crois pas à ces histoires, de quoi t'as peur? Et là, Nada, elle sait pas quoi répondre. Et donc, à ce moment-là, Aridj, elle prend un billet de 500 rials et elle les pose comme ça sur la table. Elle dit, écoute, on va chez le shir, toi tu penses que t'as rien. Si t'as rien, d'accord, s'il te dit que t'as rien, je te donne ces 500 rials. Et c'est pas fini. Si tu vas chez le shir et tout se passe bien, on revient dans le moule et je t'achète tout ce que tu veux dans le moule. ما تراجع في كلمتك. قلت لها اقسم بالله وعد. واول ما نرجع السكن اطير اروح اكلم عبد العزيز. قلت لي عبد العزيز خلاص اقنعتها. كيف وما ادري ايش. قلت هرجه طويله وحوسه خلينا نحن نوديها وبعدين اقول لك. قال خلاص شويات كذا اكون عند باب السكن. بس قلت لحظه عبد العزيز في شيء غلط الحين لو اخذت ندى مثلا ودخلتها عند ابوك ما راح يسال مين هذه؟ قال لا حبيبتي اطمني انا من ناحيتي ترى اساعد ابوي من الساعه 4 العصر بعد الصلاه الين الساعه 9 او 10 في الليل. اكون واقف برا عند البوابه واوزع ارقام على المراجعين وزي كذا واحيانا كمان تحصل في حالات طارئه فاساعد ابوي. فانا بمركم الحين وبعد صلاه العصر بنكون وصلنا هناك. بوقف سيارتي بعيد وبنزلكم وبروح انا بوقف عند البوابه. انتم تعالوا يعني وابوي اصلا جوا يعني ما راح يشوف بس يعني ابى اطمنكم فبديكم ارقام ويعني انتم وحظكم احيانا تكون صاله الانتظار مره مليانه وفعلا مره. Donc à ce moment-là, donc Aridj, Nada, elle dit Aridj, tu vas pas revenir sur ta parole? Elle dit non, pas du tout, c'est bon, on s'est entendu, j'ai qu'une parole. Donc Aridj, elle est contente, elle retourne donc à la résidence universitaire, elle appelle Abdelaziz, elle dit écoute, j'ai réussi à convaincre Nada de l'emmener chez ton père. Et donc, attends-nous devant la résidence universitaire pour qu'il puisse donc les ramener chez son père. Mais après, Aridj, elle dit à Abdelaziz, mais si ton père, il te voit arriver avec cette fille-là, il va pas te dire que c'est bizarre, il va pas se poser des questions. Et lui, il dit, écoute, moi, je vais vous déposer devant, d'accord? Moi, de toute façon, je travaille, il dit, du Asar, je crois de 5 à 9 heures, ou de 5 à 9 heures, ou de 4 à 9 heures. Et de toute façon, je serai là-bas. Il y a une salle d'attente. Moi, vous serez rentré dans la salle d'attente de toute façon. Mon père, de toute façon, il ne vous verra pas. Et après, c'est vous et votre chance. Il y a du monde, il y a un peu d'attente. Et, excusez-moi. Et il y a aussi des fois des cas d'extrême nécessité, des cas d'urgence. وعبد العزيز صراحه انسان جدا محترم ما جاهم بالشخص يعني عشان ما يركبوا جنبه. اخذ سياره صاحبه يعني وركبوا ورا ووداهم لدار الرقيه. لكن الغريب واحنا راكبات ورا ندى كل بعد شوي تكلمني تقول لي يا أريج ماني عارفه حاسه بخوف كذا وجسمي قاعد يعرق. قلت لها عادي لا تخافين ولا تشيلين هم يعني اول مره بتروحي مكان زي كذا طبيعي تتوتري. لكن لما قربنا اكثر بدات تقول يا أريج ترى نبضات قلبي قاعده تدق بسرعه وما ادري ايش فيني حاسه في شيء غريب. Donc à ce moment-là, Abdelaziz arrive avec la voiture d'un pote à lui, il se met derrière. Il faut monter donc Aridj et Nada et ils se rendent d'accord pour aller voir le Raqi. Et quand ils sont sur la route,
Nada, elle dit à Rich, je me sens pas bien, j'arrête pas de transpirer. Et peu de temps après, elle dit voilà, je sens même plus en fait elle s'approche du raqi et plus elle sent que les battements du cœur s'accélèrent. بعد ما وقف عبد العزيز شويه بعيد عن دار الرقيه، طبعا دار الرقيه جنب المسجد الجامع، فهو وقف بعيد شويه وخلاهم ينزلوا. راح هو من الجهه الثانيه ووقف عند الباب، وانتم عارفين احيانا يعني لما يقرا الشيخ وزي كذا الصوت يطلع برا، فانا كنت ماسك يعني بيد ندى وقاعدين نمشي، لكن كل ما نقرب ندى توقف فجاه ما ادري ايش فيها، اسحبها كذا بقوه والله العظيم زي الصنم، يا بنت الحلال تحركي ايش فيك؟ Donc elle dit que donc elle s'approche et quand elles sont vraiment proches de la maison de la Ruqya, donc Arij elle prend Nada par la main et elle dit qu'elle essaye, Nada elle reste comme ça comme coincée, elle n'arrive pas à avancer, comme si elle s'était transformée en fait en statue, et elle dit qu'elles entendent le shir en fait faire Ruqya en fait, et sûrement comme ils utilisent je pense des baffes et des micros, vous entendez un peu le son un peu de dehors. برضه مصنمه ولا تتكلم، وفجاه يا جماعه تطيح. Donc il a essayé de faire en sorte de la tirer et pas moyen, elle est tombée KO, elle s'est évanouie. بعد ما طاحت وقبل ان دخلها عند الشيخ انا انصدمت، يعني البنت طايحه وقاعده تنتفض قدامي، حتى والله ما استحيت، يعني عبد العزيز كان بينه وبينه مسافه، ناديت باعلى صوتي يا عبد العزيز تعال الحق البنت بتموت. سمعوني الحريم اللي كانوا داخلات يعني دار الرقيه واللي وصلها زوجها واللي اخوها التموا وجو قالوا خلونا نشيلها، طبعا ما قدرنا ابدا، تضرب في هذه وتدفل على هذه وتعض هذه وتخربش هذه، يعني ما كانها ندى. فجاء عبد العزيز وجاب معاه لحاف خفيف غطاها، لانه يعني لما كانت تتقلب زي كذا في التراب العبايه انفكت والبنت مره تمردغت. يحلف لي يقول لي والله يا احمد مع ان البنت يعني نتفه خفيفه، لكن قسما بالله لما لفيت عليها اللحاف وشلتها بالقوه كاني اشيل رجل يا شيخ وزنه فوق 80 كيلو. المهم Donc à ce moment-là, elle s'évanouit sur le sol, elle fait une crise, et à ce moment-là, Arij, elle dit, elle fait plus attention au protocole, et elle commence à crier Abdelaziz, viens, viens, viens. Donc lui, il arrive, et Nada, elle fait une crise, elle insulte. Il y a toutes les femmes là-bas qui sont là-bas, que ce soit Marie, la femme d'un homme, la sœur d'un frère, ainsi de suite. Toutes ces harim, toutes ces femmes qui sont là-bas pour la ruqya, donc elles viennent toutes et donc elles essaient en fait de calmer Nada, et Nada elle doit cracher, elle frappe, elle insulte, elle est en pleine crise. Et donc Abdelaziz il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il la couvre, donc il la met sur un drap pour qu'il puisse la soulever. Et Arij elle dit son poids, c'est comme si elle pesait le poids d'un homme de plus de 80 kilos. Ça, c'est normal quand la personne elle se déclenche et que c'est le djinn qui commence à être apparent, parce que le djinn commence à avoir peur. Il sent qu'il va subir la ruqya, donc il commence à sortir, à être plus extériorisé. D'accord? En plus, on est dans un cas de mess, c'est pas un cas de sihr, c'est pas un cas de sorcellerie ici, comme vous avez vu, c'est un cas de possession. Et donc, en général, les gens, dans des situations comme ça, le corps pèse énormément. Le corps, il est vraiment, vraiment lourd. Mais ça, vous pouvez comprendre ça qu'en étant en contact, pour X raisons, avec ce monde-là. اسمع اللي صار بعد ما دخلها خلاص عبد العزيز حطها عند ابوه قال ابوي هذه حاله طارئه طلع وخلانا انا لوحدي معاها ويا رعب عشت جوا الله لا يوريكم في حياتي ما قد دخلت دار رقيه شرعيه وتعالوا شوفوا اللي في الانتظار فجاه تطيح وتصرخ وهذه جنبي قاعده يا شيخه تتشنج والشيخ من جهه قاعد يقرا ويعني ما اوصف لكم الحاله اللي كنت فيها اللي راجعون عيادات رقيه شرعيه الوحيدين اللي راح يفهموني الحين كل هذا شيء واللي راح تسمعوه بعد شويه شيء ثاني تخيلوا. Donc à ce moment-là, Abdelaziz il considère que c'est un cas d'urgence. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent donc Nada, ils la rentrent directement dans la chambre du shir. Et à ce moment-là, Arij, elle rentre aussi. Et elle dit ce que je vais voir, c'est quelque chose de terrifiant. C'est la première fois qu'elle rentre dans une dar al-ruqya, dans une pièce où le shir récite sur des personnes. Pour les gens qui connaissent, je crois qu'il y a ça à Paris. Moi, j'ai pas personne vu ça de mes yeux, d'accord, mais je sais qu'il y a des endroits comme ça où le shir récite, tout le monde dans une grande pièce. Moi, je déconseille ce genre de ruqya, mais bon, il y en a qui le font. Et donc, il récite avec des grandes baffes et un micro.
et toutes les personnes sont une à côté de l'autre, celle qui lève son pied, celle qui lève son bras, celle qui crie, celle qui se déchire les vêtements, ainsi de suite. Donc Harij, elle est vraiment choquée de ce qu'elle voit. C'est la première fois qu'elle voit ça. لو وحدي معاها في الغرفه والشيخ قاعد يقرا عليها وزي كذا وهي تصرخ وتبكي وقاعد اقول للشيخ خلاص البنت بتموت تكفى اسكت والشيخ يجلد فيها بالايات وكل ما صرخت وقاعده تبكي يرجع ويزيد لين فجاه والبنت طفت. اسمع اللحظه المرعبه هذه اللي والله العظيم الى اليوم ما نسيتها ما زال. Donc le shir il récite. Donc quand il récite, elle crie plus, le shir récite plus elle crie. Et donc Harij elle comprend pas, genre presque limite elle dit au shir d'arrêter de réciter. Donc il continue à réciter, il lâche pas, jusqu'à un moment où tac, Nada se calme complètement. Et là, il y a quelque chose de terrifiant qui va se passer. زال الصوت يتردد في اذني كل ما تذكرت الموقف هذا. نطق الخبيث اللي فيها وتخيلوا وش قال. طبعا نبره صوت ندى ما كانها ندى، انا ماني عارفه هل هي من كثر الصراخ والبكاء تغير يعني نبره صوتها ولا اللي فيها ماني عارفه. Donc il dit à ce moment-là, Nada va parler avec une voix bizarre. Et Harij a dit elle ne verra jamais ce moment-là et elle ne sait pas si sa voix c'est dû au fait qu'elle a beaucoup crié. Quand vous criez beaucoup, parlez beaucoup, vous avez votre voix qui devient un peu rauque. Donc elle ne sait pas si c'est à cause de ça ou c'est parce que tout simplement c'est un autre être qui parle à travers son corps. المهم قاعد الشيخ يخاطب الجني يقول له انت من متى فيها وليش دخلت فيها وايش الاسباب اصلا اللي دفعتك تدخل فيها؟ قال اصلا من قبل لا يجون البنات ومن قبل حتى ما تيجي ندى ويطلعوا في الدور الثالث انا ساكن في الغرفه 112 من زمان. وقال اصلا انا بعدين ما كنت ابغى ندى كنت ابغى اريج ومعجب فيها من زمان وفعلا. Donc à ce moment-là, le djinn il parle, il dit voilà au shir, il explique, donc le shir bon, discute avec lui et il lui dit voilà en fait moi je suis dans la chambre 112 bien avant qu'il y avait Nada, qu'il y avait Harij, ainsi de suite. Et il dit en vérité, donc au début c'était Harij, vous vous rappelez, qui était venu avant Nada. Et il dit en fait, moi j'avais mes yeux posés sur Harij et non pas Nada. Il était attiré par Harij. Imaginez-vous, Harij comme elle doit être en panique quand on entend ça. كان كلامه صحيح. إذا تتذكرون في الجزء الأول لما أريج كانت تدور على جوالها ومسكت يد عجوزة تاروكان هو نفس الجن. طبعا Vous vous rappelez quand Harij elle avait touché une main bizarre, une main de vieille, en fait c'était lui, ce Ifrit qui avait touché Nada. Harij. أنا وقتها لما قال إنه ما كان ناوي ندى وكان ناويني أنا لا أوصف لكم شعوري أقسم بالله كرهت اللحظة اللي قلت فيها الندى امشي خلي نروح عند الشيخ. عشت في رعب يا جماعة لأسابيع قدام ما ذقت فيها النوم. تحسبون خلاص وقف يعني اعترافاته على هنا؟ لا يا حبيبي اسمعوا وش قال لما سأله الشيخ قال له كيف دخلت فيها؟ قال من Donc il dit à Harij qu'elle est en panique, pendant plusieurs semaines elle n'a pas dormi, parce qu'en plus elle doit se dire si le shir réussit à faire sortir le Ifrit du corps de Nada, Harij veut dire peut-être qu'il va aller visiter, il va aller pénétrer ou posséder Harij. من أول يوم جات في ندى وأنا عيني عليها خلاص غيرت رأيي ما أبغى أريج وعجبت في ندى وكنت أدور على الفرصة بشمعة عشان أتلبسها وفعلا جات الفرصة المناسبة لما طفت الكهرباء وكانت لوحدها قاعدة تقضي حاجتها في الحمام وأول ما خافت وصرخت على طول تلبستها أنا. Donc lui il explique comment elle a possédé donc Harij, l'a possédé Nada, excusez-moi, donc c'était dans les toilettes, il y a une coupure d'électricité, donc à ce moment-là elle a paniqué Nada en plus toute seule dans la chambre, il a dit j'en ai profité pour la posséder à ce moment-là. والله كده خلاص مصدومة أول مرة أخش دار رقية شرعية وأشوف شيخ قاعد يتخاطب مع جني وقدامي لايف. لا وأزيدكم من شعر البيت الجني طلع ملحد وهو اللي كان حسبي الله ونعم الوكيل فيه مأثر على أفكار ندى ودائما يوسوس لها. المهم لما جات اللحظة اللي طلب فيها الشيخ الجني يطلع من جسم ندى أنا على طول رحت استأذنت من الشيخ وقلت له بطلع صالة الانتظار كنت بأموت من الخوف تذكر. Donc à ce moment-là le djinn explique que c'est un athée, donc c'est ce qui explique pourquoi elle avait des doutes sur la religion, elle se posait des questions sur Allah Azza wa Jalla, sur la création, ainsi de suite. Donc le shir demande au djinn de sortir du corps, de ne plus revenir. À ce moment-là, Harij, elle dit au shir si elle peut sortir et elle va dans la salle d'attente et Miskina elle est en panique. تذكرت كلامه لما يقول انه كان معجب فيني وكان ناويني من اول فقلت بينه وبين نفسي يعني تخيلوا يطلع من ندى ويجي يتلبسني وطبعا لو يبغاني انا عارفه بيجيني لو وين ما كنت بس ما اتخيل يعني اكون قريبه مره منه لا وكمان لحظه خروجه. المهم جالس في صاله الانتظار مع الحريم واسمع الشيخ قاعد يقرا عليها ويقرا وهي تصرخ وتبكي وقاعده ادعي لها يا رب ايش فيها يا رب عد الليل على خير. الا شويه فتح الشيخ الباب قال لي تعال. جيت دخلت سكر الباب قال لي البنت تستعمل ادويه يعني وحبوب اشياء زي كذا. قلت ايوه. قال لي خلاص اول ما ترجعون الحين تجمعينها كلها في كيس وترمينها في الزباله. وراح بعدها طلع لي كم. Donc elle va dans la salle d'attente, elle entend le shir réciter sur Harij qui crie, ainsi de suite.
Et elle est dans plein ouest-ouest. Elle dit ouais, s'il vient en plus n'importe quel endroit où je vais être, et ben, il pourrait me posséder. Donc elle est en plein ouest-ouest. Donc le cheikh il appelle Arij, elle rentre et à ce moment-là il lui pose la question, il dit est-ce qu'elle prenait des médicaments? Et Arij elle dit oui et le cheikh lui dit tu prends tous les médicaments, tu mets dans un sac plastique et tu jettes tout à la poubelle. C'est des médicaments qui étaient liés en fait, qui étaient efficaces en cas de possession, mais c'est plus le cas. علبة مويه زي كذا وعسل وزيت زيتون وقال لي هذا يعني 3 مرات تستخدمه في اليوم، هذا تتحمم فيه، هذا على الريق ومن الكلام ده. لانه ندى وقتها يعني كانت هلكانه جسديا وذهنيا كمان، يعني لو تكلم معاها الشيخ ممكن ما راح تسمع له. المهم فشلت علاجاتها وزي كذا واخذت بيدها وطلعنا مع الباب. بعد ما طلعنا مع الباب الخارج Donc à ce moment-là, le cheikh il donne des consignes à Rich, il lui donne du miel, de l'huile d'olive, il explique, parce que bon, Nada n'est pas trop encore en état de respecter les consignes, d'écouter les consignes du cheikh. Donc elle dit voilà, prends du miel tant de fois par jour, les zitoun à s'enduit avec tant de fois par jour. Vous savez, comme un peu dans les kits de Ruqya. Donc elles sortent de la maison de la Dar Ruqya. خارجي لقينا عبد العزيز جنب الباب ويطالع في ندى وندى طالع فيه وقاعدين يبتسموا لبعض. ندى تقول لي والله يا اريج لولا الحياه كان رحت شكرته وسلمت كمان على راسه، وانت اعرف كيف اشكرك، خلينا بس نوصل السكن. طبعا Donc elles sortent à ce moment-là, elles voient Abdelaziz. Abdelaziz regarde Nada, Nada regarde Abdelaziz, font des petits sourires. Et Nada elle dit à Rich, si c'était pas la honte, la pudeur, je serais parti embrasser Abdelaziz sur sa tête, par respect, par remerciement. Et de toute façon, toi, je sais comment, je vais te remercier. ما حبينا نكلف على عبد العزيز يعني ونخليه يرجعنا للسكن وهو اصلا اوريدي مشغول مع ابوه، فقلنا نوقف تاكسي ونرجع للسكن. تخيلوا واحنا في التاكسي ندى ايش قاعده تقول لي ماني عارفه كيف اوصف لك، فيني شعور كاني انولدت من جديد كذا، احس انه افكاري مترتبه وذهني يعني مره صافي. انا طبعا يا جماعه ما تتخيلون قد ايش والله فرحت لها، يعني اشوفها اختي اللي ما جابتها امي. المهم ونوصل السكن، طبعا البنت خلاص يعني تابت. الدور الثالث هذا اكس، مرينا عند البنات في الدور الثاني ودخلنا. Donc elle prenne un taxi, elle ne veut pas déranger Abdelaziz, parce que de toute façon il travaille avec son père, et donc elle rentre dans le taxi. À ce moment-là, Nada dit à Rich, je ne peux pas savoir, maintenant je me sens renaître, je sens que je suis une nouvelle personne, toutes les pensées elles sont bien rangées dans mon esprit, je me sens légère, et donc voilà, donc elle a changé de manière radicale, elle est redevenue comme elle était, donc elles sont contentes, et donc elles vont aller visiter leur copine au deuxième étage. عندهم سلمنا عليهم وكل حاجه. البنت اول ما دخلت يا جماعه راحت توضت، فرشت سجادتها وصلت ركعتين. طبعا البنات وقتها ما يدرون، ما علمناهم ان احنا بنروح عند الشيخ وزي كذا، فاستغربوا احنا لما شافوا علب المويه وزيت الزيتون والعسل وهذه قاعده تصلي يعني وهم عارفين انها الحدت. قالوا لي، قلت انا بعدين اقول لكم هرجه مره طويله. المهم Donc elles sont parties, quand elles sont rentrées dans la chambre de leur copine, donc Nada directement elle est partie faire l'odo, elle a fait rak'atin. Donc elles sont un peu étonnées, leurs copines. En plus, elles voient le miel, l'huile d'olive. Et donc elle dit, c'est quoi ça, tout ça là? Elles se quittent en fait. Et donc Arij, elle dit, je vous expliquerai en fait plus tard. سلمت ندى وتقوم وتحضني وشكرا يا أريج انت انقذت حياتي وشكرا على كل الوقفات اللي وقفتيها معايا وما تخليت عني ومن الكلام ذا. والبنات كمان تاثروا وقاعدين يبكوا. قلت لها يا حبيبتي الشكر لله قبل كل شيء. ثاني شيء علمتك انا قبل كذا وقلت لك يا بنت الحلال ترى انت ما انت غريبه، انت هنا بين ناسك واهلك واخواتك بنديك عيوننا، لا تحسين انك غريبه، انت مننا وفينا. وبرضه لا تنسين عبد العزيز اللي كان له دور جدا كبير في مساعدتنا كلنا ومساعدتك انت بالذات. المهم طلعنا انا والبنات نزلنا. Donc à ce moment-là, donc Nada elle commence à se met à pleurer, elle commence à remercier Arij, et donc toutes les filles se mettent à pleurer, ainsi de suite. Donc elle est contente, elle commence. Après, Arij lui dit, écoute, n'oublie pas, il y a aussi Abdelaziz, c'est lui en fait qui est un peu, c'est lui qui a joué un grand rôle en fait dans le dénouement de cette histoire. Elle dit, pas oublier lui aussi tout ce qu'il a fait. اغراضنا من الدور الثالث. طبعا ندى ما طلعت معنا خلاص تابت، يعني بما انه ما بقي شيء على السمستر فقلنا بنسكن عند البنات تحت ويعني نقضي ايامنا الاخيره مع بعض، ومنها برضه يعني عشان ما خايفين من الدور الثالث. طبعا الفتره هذه الجميله اللي قضيناها مع بعض وايام عمرنا ما راح ننساها. ندى الله يعطيها الصحه والعافيه، يعني كيف اقول لكم ما شاء الله عليها، بس قاعده تنصح وتصحي هذه وتقوم هذه، صلاه عباده صيام يلا. البنات في البدايه صراحه تضايقوا من تصرفها شويه ويعني ما حبوا يكلموني، بس مع الايام ما شاء الله عليهم بداوا يتعودوا. خلاص الوحده في Donc à ce moment-là, elles restent au deuxième étage, elles n'ont plus envie de remonter au troisième étage. Donc Nada et Arij. Et Nada, donc elle retrouve son naturel, donc elle fait ses salades, son dhikr, sa lecture du Coran, elle embête un peu les copines, elle les réveille pour la salade, elle leur fait des rappels. Bon, ça les embête un peu, mais elles osent rien dire, elles osent pas
Donc elles se sont habituées, elles savent, bon, elle est comme ça, chacun, bon, il y a des personnes qui sont plus pieuses que d'autres personnes qui font le strict minimum, c'est comme ça. Donc le reste, donc il reste 12 minutes que j'ai vu de la vidéo, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Donc en fait, elles continuent, elles finissent leurs études, elles passent leur examen, elles réussissent leur examen, il y a la remise de diplôme. Nada ensuite, avant la remise des diplômes, elle passe quelques jours chez la famille de Arij. Arij explique à ses parents tout ce qu'a subi Nada, le fait qu'elle n'a pas de parents, donc elles sont, sa mère est très affectueuse, la mère d'Arij, avec Nada. Elle passe quelques jours là-bas, ensuite elle retourne à l'université pour la remise des diplômes. Elles reçoivent leur diplôme. Nada commence à penser à ses parents qui ne sont pas présents pour voir sa joie lors de la remise des diplômes. Elles se mettent à pleurer. Il y a des femmes qui l'entourent. Elles se mettent aussi à pleurer. Tout le monde se met à pleurer. Et par la suite, donc, qu'est-ce qui se passe? Abdelaziz, en fait, était attiré par Nada. Donc, en plus, Nada, maintenant, elle va bien. Et donc, apparemment, elles se sont... on va regarder, mais normalement, ils se sont mariés. Bon, c'est vers la fin. موضوع قلت له آمر عيوني لك تفضل. قال لي شوفي صراحة الموضوع بيفرحك أصلا قبل كل شيء، وأنا فتحت الموضوع هذا مع أبوي قبل أكلمك. الموضوع يخص ندى. إيش في عبد العزيز تكفى قل لي ترى مرة فرحتني. أبى أتقدم على سنة الله ورسوله لندى وكلمت. Voilà, donc Abdelaziz il dit à Arij qu'il a envie de demander donc la main de Nada. أبوي كمان في الموضوع هذا وعلمته عن كل شيء، وعلمته كمان عن إنها بنت يتيمة. أبوي قال لي الله يجزاك بالخير يا ولدي، أنت مو كفلت يتيمة، لا أنت تزوجتها، يعني أجرك يا ولدي أضعاف مضاعفة. في الحين كل شيء تمام، بس الهرجة عند ندى. أنا ماني عارف هل ندى يعني بتقبل فيني ولا لا. أنا قلت حبيبي خذها مني، أقسم بالله ندى راح تقبل من هنا، وإذا Donc son père il accepte, en plus non seulement Abdelaziz veut se marier avec Nada, mais en plus c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que Nada c'est une orpheline, et dans l'islam on sait que c'est bien de s'occuper des orphelins de n'importe quelle manière, de n'importe quelle méthode que vous allez utiliser, que ce soit par la sadaqa ou par de l'affection ou autre. C'est pour ça que le prophète même, quand il passait devant un orphelin, il caresse la tête d'une certaine manière. Donc vous voyez l'importance du fait de s'occuper de l'orphelin, et aussi de la dangerosité aussi de faire du mal à un orphelin. ابغى اطمن اكثر، انا بحاول اجس نبضها وبصور محادثات وبرسلها، واروح الندى ادخل على الدردشه، السلام عليكم كيف حالك يا ندى؟ تتذكر عبد العزيز؟ قالت لي ايوه اتذكره، ايش فيه؟ تخيلي كذا في يوم من الايام تقدم لي، كتبت لي بالحرف الواحد ابركها من ساعه وعبد العزيز ألف بنت تتمنى. رحت بكل بساطه سكرين شوت وارسلتها لعبد العزيز. Donc Arij elle dit voilà à Nada, imagine-toi si Abdelaziz te demandait ta main, et donc Nada elle dit quelle fille n'accepterait pas en fait, en quelque sorte, Abdelaziz. Donc elle fait une capture d'écran et elle envoie Abdelaziz pour qu'il soit apaisé, qu'il soit sûr qu'elle refusera pas. عبد العزيز انهبل، قال لها خليها الحين ترسل رقم عمها وترسل كمان اللوكيشن، وفعلا كلم ابوه وطاروا للشمال، خطبوا البنت وكل حاجه، وبعد فتره كذا يعني تموا امور الزواج الحمد لله، وامورهم صارت طيبه وصار بينهم عيال. الصدمه ما هي هنا يا جماعه. Donc ils sont partis dans le nord avec son père demander la main de Nada, donc sûrement à son oncle qui s'occupe encore d'elle. صدمة لو تعرفون مين يكون عبد العزيز ما راح تصدقون. عبد العزيز اللي هو أبو محمد اللي ذكرت اسمه في المقدمة في الجزء الأول إذا تتذكرون، واللي أخذنا منه الموافقة بالقوة. عايش حياته حاليا ما شاء الله في الجنوب مع ندى، وربي رزقهم يعني بذرية صالحة اللي هم محمد وثلاثة من البنات. وأرسل لي والله صورة محمد صراحة مرة كيوت. الحمد لله يا رب اللي وفقنا وقدرنا نخلص القصة هذه اللي ما كانت. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Non. J'ai pas compris. Dans le premier tome, il dit quoi, Abou Mohamed? تقدم لي، كتبت لي بالحرف الواحد ابركها من ساعه وعبد العزيز ألف بنت تتمنى. رحت بكل بساطه سكرين شوت وارسلتها لعبد العزيز. عبد العزيز انهبل، قال لها خليها الحين ترسل رقم عمها وترسل كمان اللوكيشن، وفعلا كلم ابوه وطاروا للشمال، خطبوا البنت وكل حاجه، وبعد فتره كذا يعني تموا امور الزواج الحمد لله، وامورهم صارت طيبه وصار بينهم عيال. الصدمه ما هي. Donc ils sont mariés, ainsi de suite. Il dit ce qui est choquant, c'est quoi? هنا يا جماعه الصدمه لو تعرفون مين يكون عبد العزيز. Il dit si vous saviez qui était Abdelaziz. ما راح تصدقون. عبد العزيز اللي هو ابو محمد اللي ذكرت اسمه في المقدمه. Donc il dit c'est Abou Mohamed, celui dont j'ai cité le nom lors de l'introduction de la vidéo. Donc il faut revenir au premier épisode. Moi franchement je me rappelle plus. الجزء الأول إذا تتذكرون، واللي أخذنا منه الموافقة
بالقوه. عايش حياته حاليا ما شاء الله في الجنوب مع ندى، وربي رزقهم يعني بذريه صالحه اللي هم محمد وثلاثه من البنات. وارسل لي والله صوره Donc ils ont eu des enfants, Mohamed et des filles. محمد صراحه مره كيوت. الحمد لله يا رب اللي وفقنا. Donc ils lui ont envoyé des photos, il a vu les photos de leurs enfants. وقدرنا نخلص القصة هذه اللي ما كانت بتخلص. والشكر طبعا يرجع لله قبل كل شيء، ويرجع لكل شخص ذكرت اسمه في القصة هذه، لأنه حرفيا كلنا صراحة تعاوننا مع بعض وما قصرنا وقاعدين نساعد بعض. بس يعني أنا صراحة تعبت، يعني اشكروني أكثر. لا والله بالعكس صراحة كلهم ما قصروا معايا وكلنا كنا متعاونين، وفي النهاية يعني طلعنا لكم بالقصة الجميلة هذه المتعوب عليها. وأنا أجزمت اللي تابعني في المنتدى، نزلت بوست وقلت فيه القصة هذه حتكون مليونية، وفعلا ما خاب ظني كسرنا حاجز المليون مشاهدة في أقل من أسبوع، لا وتخطيناها كمان. فشكرا شكرا والله من كل قلبي يا شيخ. كلمة شكرا ما توفيكم حقكم. لو في كلمات حلوة تعبر. Donc apparemment ils sont en contact, les acteurs de cette histoire-là. Et il a dit de toute façon vous allez voir, c'est une histoire qui va dépasser le million de vues avant que même il fasse cette vidéo-là. كانت ديتكم. ومعليش اذا في البارت الاخير كذا سمعت انه نبره صوتي بدات تنخفض، عيوني بدات تصغر كذا والدمع ترى قسما بالله ميت نوم. وقاعد اصور لكم الحلقه هذه الحين اخر الليل ومره طافي. لكن قبل اختم الفيديو في كلام كذا بقوله لكم على السريع ومره مهم. اذا النوع هذا من القصص اعجبكم وتبغون نستمر فيه وزي كذا، راح اترك لكم رابط السناب او الانستغرام في صندوق الوصف. اذا Donc voilà, donc lui il laisse en fait le lien d'Instagram et ensuite les gens lui leur racontent les histoires, lui demandent sûrement des preuves, ainsi de suite, il reste en contact avec les gens. C'est comme ça qu'en fait il raconte ces histoires, d'accord. Donc on part du principe que c'est la vérité, que les musulmans ne mentent pas, à preuve du contraire, d'accord. Donc en espérant que cette série de Harij vous a plu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il suffit juste de regarder le premier épisode, Harij et le secret de la chambre 112, et ensuite vous suivez. Donc j'ai tout mis, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, et toutes les vignettes se ressemblent avec la tête de Ahmed et à côté une image qui correspond à peu près à l'épisode, en espérant que cette série vous a plu. Et il y a encore d'autres séries qu'il a fait, il y en a peut-être 2 ou 3 longues, je crois qu'il y en a encore une longue série. Si ça vous plaît, je vous fais les prochains épisodes dans les jours qui viennent. Salam à tous et merci pour votre écoute.